Hello viewers kan first khobor dushile Naga Students Federation laga Inner Line Regulation Commission kan bra koya se ki man Naga manon hi Nagaland laga only indigenous manu asuguna Rising People's Party RPP kan bra chwa kalila din de alak alak media outlets kan de itu kotha utha ki police constable recruitment jundu announce hoise itu non Naga indigenous tribes kan ge kile state government bra omit kurise kwa itu de NSF laga commission la side pra itu ekdam shock thuisin on ko ase ulta than ba dushile RPP kan ge question kure ase আপনি হান বাই তো নন নাগা ইন্ডিজিনাস ট্রাইবস কোইনো কোয়া দুইছিলে ইতু কোন খানগে কয়া আছেন কা হুদি আছে ইতু এনএসএফ খান বা জানা তাকতি দু নাগা মানু খান দুহি নাগাল্যান্ড আর দুসা নাগা ইনহেবিটেড এরিয়াস খান লাগা ইন্ডিজিনাস মানু আছে না কয়া আছে এনএসএফ খান বা কয়া আছে মহান বুঝে দুসা ট্রাইবস আর কমিউনিটিজ খান বি মহান ভেরিয়াস নাগা এরিয়াস খান দে থাকে হলিবি মাইগ্রেন্টস খান গে ইন্ডিজিনাস কোইনা ইনেগা কোয়া দুইছিলে ইতু একদম ঠিক নহয় না কয়া আছে NSF kana position dushile ekdam clear sina ko ase ki mahan naga manhon laga indigeneity dushile mahan la land bra ki circumstances to ki condition de to change ko na pro ina ko ase NSF laga commission bra dushile state government adu decision dushile ekdam appreciate ko ase ar RPP khan bra etu biya singa kiba dekhaul koshish kra dushile logic na ina ko ase RPP khan la statement bra party laga ignorance dekhaina ko ase NSF khan bra at the same time to acknowledge kuri ase ki mahan Nagaland de 1st December 1963 agebra non naga manon bi thaki asuguna chundure state government ge urge kuri ase tan ge suitable status diwole garne so that tana presence to shile legally or officially recognize hole garne NSF khan badushile edu iniga manu khan tribes khan communities khan kun khan 1st December 1963 akira thaki ase apni andushile iniga ulta palta bhavana de na chaina apni khan la claims to shile apni register kulubina ko ase tu shi apni la original status to shile edu newcomers or self interested individuals khan lora edu dilute hobo na dibi mix up hobo na dibi but apni nijor dushile register kulubina ga urge kuri ase Mala family members kan or viewers kan garne bikta khobor apne judi National Highway 702 di luina Mokokchung Mariani rasta luina travel kule plan kure asule apne ni kuiri oi to rasta de landslide bishi hui thagi shinega jwagalla dinne khobai thaise at least dosta jaga de alag alag jade landslide hui thagi shina kui thaise chundir authorities kan bra 7ta nishna dushile clear off korise holbi 3ta tangor landslide hwa laga Chunky X junction osore tu dushile edu clear kurbo na parna thagi shina ko ase Chwakalila dinde than to saba gorle koshish kur thaisin ga bi khobor jani paise holibi authorities kan bai to be alert kurishi ko ase ki tu tinta jaga de jundu jade landslide dangor hoina pura rasta bon kurna ase itu rishile clear gorle man easy no hoy gona ekta du shile itu clear kurabra pathor loose hoine thaka aro girina rasta bi bhangai du pare nohlibi niche de manhola property and biya kur pare gona itu la risk bi uthaisina ko ase ki bi hubi rasta du khulubo laibo tala side pra dushile tu rasta khola la kam du lui thagisina ko ase holibi te latest update lai sabte ki update ase rasta clear ushan nai tu rishile janu parnai apne jiri kuma manu itu laga khobor opor apne knowledge taishile apne comment section likhi janai du pare apne la comments tushile mu pin korna baki manon karne awareness karne rakhi dibo itu laga apor dina bi khobor jani pai ase ki Mekuli aru Chungtia village la majodi bi Chawkhali Tuesday morning de landslide huishina chundushile department la side pra rasta itia clear godishina ko ase খবর ভাল দুইছিলে তো আছে কি তুই নিকা হাত সাহান দেখো দিবি মানুষ জখম হওয়া গাড়ি বিয়া হয় নিকা লাদু রিপোর্ট হনাই Chumukinima Electrical Division under the Kozabe village to issue officially the first village declare kudishu ko ase jundu jaga de 100% smart metering installation to issue smart meters kan lagai dishinan ko ase aru to ekta bishi dangor achievement ase niga kui thake ase power department la side pro public kan ge tu laga apode awareness bi dishina ko ase sensitize kurishina ko ase kuma programs kan apode update kurna edu issue rooftop solar nishna PM Surya Ghar under de move bijli yojana nishna edu issue apne solar lagaina kinia kurna apne hanla electricity bill du issue kumti ai wo tu laga pore bi जानकारी दिशिनान को ऐसे चंद्री शिली तो एकता क्लीन एनर्जी भी ऐसे इधर इतु लगा पड़े जानकारी हन दीना इधर खुद देवा किने लगे कुन खन एम्पेनल्ड आरटीएस वेंडर्स खन ऐसे इतो ला जानकारी दीना एसबीआई ला साइट पर फाइनेंसिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल असिनगा जानकारी दी थैसे इतु शिली कुमा मनवा जुदी एक बार किनो ना परशिले अपने लोदे फाइनेंस ला भी ऑप्शन ऐसे गुना इधर इतु जुंदु अचीवमेंट है इसी इतु शिली तो एकता टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन असिना को ऐसे इतु शिली पब्लिक लगा अचीवमेंट असिना को थैसे इतु स्मार्ट मीटर्स प्रा की भाल होबो कुइसे गुले ते जानि पाला हिसाबते इतु रियल टाइम एनर्जी कंजम्पशन मॉनिटर करबो आरो सर्विस डिलीवरी भाल होइना को आसे इतु लाइट एनी नॉर्मली जानिसना इनका दु नाजाबो लागिना को आसे आरो किबा डिफॉल्ट थागी सुलितन बी इजिली थान रिमोटली डिटेक्ट कर परबो आरो बीच बीच ते जुंदु कारेंट हुकिंग सुकिंग ब्रा इतु लाइट बिल बिसी होई जाय अपने लाइट ना चलाइन थैसिल बी थन एनर्जी लॉसेस खन दुइसिले इतु बोथ पब्लिक खन करने और गवर्नमेंट करने भी रिड्यूस होइना उनको आसे इतु लगा पड़े कोजाबे विलेज के पावर डिपार्टमेंट ला सेट पर सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी दिशिनान को ऐसे इतु एक तापने सबके जनाई दिए से
North East Assam la iconic singer Zubin Garg muri jalaga porde tai laga manager ar North East festival la organizer ge CID khan ba bisari thaka chwagali la din de tai chin gi bi dhuri lusinan ko ase tai la manager Siddharth Sharma dui shugle Gurgaon de ba phujur 1 baje adha nishna de SIT team khan ba dhuri lusinan ko ase ar North East festival laga chief organizer Shyam Kanu Mahanta gwa dui shile tai Singapore ba Delhi airport de 12:04 am de ahatan de land kratan de tagi airport te ba dhuri lusinan ko ase ida duijon bi 14 days karne remand de rakhi asinan ko ase udira SIT team khan bra tala pore pura detailed interrogation kurbo aru ekdam deep investigation kru ina kui thegese tai duijon duishili dia questioning karne Assam Guwahati de ani lushnega khobor jani pai ase ida Assam laga bishi manu khan bra duishile tai jinge dhora ekla bra idu justice nohobo ina ko ase Zubin Garg la case te idu detailed inquiry investigation korna justice to ensure kurbo lagi na ko ase Zubin Garg laga maki Garima Garg prabi justice karne demand kore SIT team khan ge idu duijeng ge arrest kora karne bishi khushi asina ko ase holibi itu laga pore detailed investigation kor laina ko ase kuma khobor iman takpi ko ase ki itu Singapore trip te tala motalo di kun manon Assam manon thagisina ko ase tan sop la pore tai duisle suspect kore asiniga ko ase Assam karne ekta bhal khobor ai tha duisle central government la side pra ekta bishi dangor project 6957 crore worth la project approve kodisina ko ase itu Kalibor Numaligarh laga stretch chundurishile Kaziranga National Park par hoine jai National Highway 715 itu 2 lane rasta duishile itu 85.6 kilometers la rasta duishile itu 4 lane de upgrade kubina ko ase chundure 34.5 kilometers la stretch duishile itu elevated corridor hoina ko ase itu duishile Janwar Aporba jabo ina ko ase tade pani gira season khande pani flood hua tande Janwar khan duishile rasta par korna thala jan bachaina ekta side pa dusra side jai thege chundu tande trucks khan ba gari khan ba Janwar mari morai de idure Janwar la jan bachawole garne kuina tamra itu project propose kola asna ko ase chunduri tia government la side pra itu approve kodishinega ko ase itu Assam garne ekta bishi bhal khobor ski garne kuishule itubra tade khali connectivity boost kora bhal kora ekla noina tourism or trade pi bishi promote kruiniga ko ase vek tapnen sabke janai di ase hope kurbo ki itu khobor dishile mahala authorities khan lodibi punchibo kuina Manipur laga all Lambulen Imphal ko area de tribal maki khan la hostel de paramilitary forces khan bra station korna thaga it finally paramilitary forces khan bai du jaga chhari jai jisinan ko ase tribal youth council Manipur khan ba ko ase ki ta hamra pishibar comment ge idula apore representation dishi ko ase ki tu security forces khan duishile tariba hatai dibi guna holibi tala side pra itu nahatain thaga laga tamba September 23 la din de council bra 15 days laga time di thaish ko state government ge itu ultimatum bhitore itu paramilitary forces khan duishile tarwa hatai du lai guna chundure September 29 la din de tahan paramilitary forces khan duishile sob ta deba withdraw golishinega ko ase climate activist Sonam Wangchuk ke CBI khan bra alob din age de Ladakh te hoa violence laga luina aro alag reason accuse kurna tage NSL under de arrest kurlo apishire और टाइडू इटा जेल दे थकी थातंदे तला माखीब्रा सोनम वांगचुक ला वाइफ प्रा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के लिखिसिना को ऐसे कि तला मोता के इमीडिएटली रिलीज कुडुले गाने ताइगे धोरा दुइसले इकु रीजन नाइना को ऐसे इदुरे इटा स्टेट लगा और ताहन इदु एजेंसीज खन ब्रा ताहन ला पड़े हन कुरेसना को ऐसे इदुरे ताहन के सर्विलेंस से रखा इदु एकदम ठीक नाइना को ऐसे ताइगे अरेस्ट करा दुइसले इदु एकता डेमोक्रेसी ला पड़े भी थ्रेट असना को ऐसे और पिशी मानु खन ब्रा ताइगे अरेस्ट करा दुइसले इदु रिक्वायर्ड था नाइना को ऐसे इटा National Security Act la under de Sonam Wangchuk ke arrest kora duishile itu ki ase gole alop detail kuribo National Security Act tuishile itu mohan India de 1980 de enact kora ase chundu duishile iniga manu khan kun khan duishile mohan India la national security garne khatra ase nolbi public order maintain korle garne tage dhuri rakhibo lai koi itu manon duishile without any formal charges tahan ge 12 months tak tahan la custody de police khan bra rakhibo parina ko ase CBI hubi kun bra investigation kore ase tahan bra idure tahan laga itu case to shile advisory board pra review kori thaina ko ase idu critics kan ba du shile koi thage ki itu law du itu kanun du shile kuma manu khan ma misuse bi kro pare kuna chundu ra itia Sonam Wangchuk aringa nishna manu khan gibi past te arrest ko laga asniga ko ase idon man Nagaland dibi pishibar mahan naki ki cases kan la tande NSL under book kori koi thage holibe NSL under book kurshule inia tak jao pare ko laga itu ek tapnen ge awareness karne chanai di ase Rajasthan laga tong ko jaga deishile peshi protest ulai asna ko ase idurishile kitebra tade multiple khobor molestation laga forced religious conversion laga ulaise itu bichera idur khobor jani pai thakla hisab te ekta 13 years old maki gibi tade kuma manu khan ba tai coaching ja institute la rasta de tage rokhabo ina gona molest kruo or tage threaten kuri thai ko ase ki apni jodi apni tai hanba demand ko anishna nikka conversion korna ishile apni lapore acid phelai dibu na
similar incidents khan ar dusra incidents khan duishile du tusa tade maki gang khan ge mota 7 jun la gang bra rape kodia laga chundure 6 jun duishile minors thaise inigala incidents khan iniga khobor han itia bishi ulai tha tande tade Rajasthan tong ko jade bishi round protest shuru hai asniga kwase ida 2023 NCRB report lai sabte jeshule India re kundu states kan the highest crime rate report hoise gole idurishile 1 lakh population against the crime rates report hala idurishile Kerala number 1 des na kwase that 1 lakh population against 1631.2 crimes report hui daishina ko ase idurishile Delhi Gujarat Haryana Tamil Nadu or Manipur ra follow grena ko ase Manipur ishile 1 lakh la against 627.8 jun bra dushile edu iniga crime hola report ko daishina ko ase baki apne nete sailu pare aro kundu union territories ya states kan the lowest crime rate report hoise gole number 1 de tu Dadra and Nagar Haveli and Daman ko Diu ko edu jaga na sinan ko ase chundurishile sabse lowest crime tade report hoishinan ko ase 1 lakh la against khali 66.9 manohan bra crimes report hoishinan ko ase aiturishile Nagaland bra follow grena ko ase 84.9 bra edu bishire Sikkim Meghalaya Tripura Jharkhand Ladakh Assam West Bengal Lakshadweep Arunachal Pradesh bra follow grenega ko ase Bollywood actor Shah Rukh Khan bi billionaire hui jishinega khor jani pai ase tala total net worth to shile 12,490 crores inega kui thai ase ar taibra Taylor Swift nishna Arnold Schwarzenegger nishna tahala wealth ki bi par kuri shinega khwase Yemen laga Houthi groups khan bra Israel la pore khushi na paina turishile Israel ba Gaza de ki kuri ase itu khushi na pa karne than bra Israel aru Israel ki support kora countries khan la vessels khan ships khan Red Sea par kuri jatne target kuri thaga chundre US khan bra bi to intervene kurna pishre than bra surveillance parai dishe itu surveillance lui tha tande US laga Reaper drone bra Yemen laga coast te turishile pani laga pore than ga tan surveillance kuri tha tande ekta kiba object dikhishinan ko ase chundurishile ekdam fast move ko daishina ko ase than bra unidentified aerial phenomena gon ko ase chundurishil man commonly to UFO gone jani thage chunduri than bra itu drone bra itu follow gri jatande US laga Reaper drone bra ekta missile Hellfire missile gona chhara laga itu missile bra itu object tu shule hit kola dikhi ase holibi itu object ki hit kora bishi phutu laga jaga de phutala no hina itu missile du shila lop 13 hoina jaijala dikhi ase chundu video circulate hwa bishide ita US te than officials khan duishil than lawmakers khan duishile itu ki ase than janu na pra hojishinan ko ase ki garne kuishile iniga ajita khwane ko ase ki Hellfire missile bra kiba ekta object ki hit kurise aru itu object to destroy hwanai ko adu ajita khwane ko ase iduri Hellfire missile du le tu object ki hit ko bishi phuta du chharibi tai bounce back korne iniga alop direction change kori jala dikhi ase na ko ase aru itu object tu shile ekdam aru live thagina chai thala itu camera de record hoy ase idure tan bra idula mystery la pore tan janu na pra hojishinan ko ase ki garne kuishile tan tade idu national security la bi kotha ase niga object judi ulai jise gole ituru ishile ki bi ho pare gona idure itu missile laga jundu video ase ituru ishile da pura viral hoy ase ar US la government report te man takpi ko ase ki May 2023 ra June 2024 de tahan lo de 750 apode iniga UAP sightings la report aishinega ko ase itia garne du ishile tu ki thagise tu janu parna iniga ko ase idu kodishile ekta confusing type la khobor nu ko bare chundurishile mahan bishi manubra idu ki ase bhavana kori thebo to apnen ki moi simple de bujawle koshish kru US government dushile dia officially shut down hui thagi ase ar 1976 bishi de idu 20 times karne itu bar milaina shut down hui dikhi ase nan ko ase idu shut down ra kun loss khai gole America mano hani loss khai na ko ase idu US government bi daily idu shut down hui thagara thana government bon huina thagara $400 million nishna loss khai thagi ase nan ko ase or approximately 750,000 nishna federal workers khan tahan edu bishi loss khabole asnan ko ase tahan bishi manon dushile kam kruwo holibi salary na pawo inan ko ase idur ishile tu din laga salary na pawo ina ko ase ile white house te du ishile tu laga government shutdown la timer bi shuru kodishinan ko ase ar khobor pai thala hisab te jeshule tu bala shutdown du ishile puila laga shutdown khan ba bi lamba ho nishna singa bi koi thagi ase itia edu shutdown du ishile ki karne hoise gole government laga functionaries khan du ishile ki karne salary na pawole sule yatinia ko ase ki tahan bra 438 nishna government agencies khan laga funding allocate ko laga edu US Senate pra chundu legislation pass ko lage edu ishile Democrats aro Republicans khan la side pra tan voting kra bishide majority laga hisab te edu majority na pa karne asinan ko ase edu house te 60 votes lage ko ase chundu de itia vote wala de 55-45 thagi asnan ko ase to 60 vote na punja tak tan itu government agencies kana funding du shile allocate ko na pra US Senate pra chundu karne edu government la shutdown du shile October 1 pra shuru jishinan ko ase edu jite tak majority 60 na punchibo tite tak edu shutdown du shile thakibo ina hoina ko ase hope crew apnen tu bujise hoina
ষ্টিল কনফিউজ হৈ আছে বোলে আৰু একবাৰ শুনিবলৈ কাৰণে এনকাৰেজ কৰিব এটা একটা নোট করলা পয়েন্ট তুইছিলে এনেকা গভর্নমেন্ট শাটডাউন হওয়া তন্দে কোনখান লস খাই আছে বলে মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স ফেডারেল ওয়ার্কার্স খান তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ কোনো কো পারে তাহান লস খাব না কয় কি কারণে কুছিল তাহান দুইছিলে কাম দু করব হলিবি তাহান স্যালারি ইটো দিন লাগা না পাবো না কই ঠিক আছে কোনখান দুইছিলে তো এফেক্ট নহলে ল মেকার্স খান তুইছিলে মিনিস্টার্স খান এমপিস খান দুইছিলে তাহলে স্যালারি দুইছিলে কনস্টিটিউশন বা প্রত্যেক কলাই সপ্তাহে তাহান দুইছিলে তো শাটডাউন হলিবি পাই থাকিব না কয় আছে এদরে বেশি ফেডারেল ওয়ার্কার্স খান দুইছিলে লস খাবলে না কয় আছে চুন্দুরে 2 million upward US military personals can be tahan itu din ita October 1 ko October 2 ko shutdown hwa tak tuishle kam du kurbo holibi pay na pawinega khoase Russia Ukraine war dishle Ukraine la side par koy ase ki Ukraine la Kharkiv ko jade Russia la side par overnight aerial bomb attack huishuna chundure 6 jon manu jokhom hoise bishi hospitalize huishina koy ase ar tahala tade bishi jagan cholai dishinega Ukraine ba claim kori thagese একটা রিপোর্ট লাই সাবতে জিছিলে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন দুইছিলে ইটোবার ডিসেম্বর মহিনা ডিসেম্বর 5-6 তে ইন্ডিয়াতে আইব নিচিনা আসিনান কৈ আছে আৰু তাই ইটোবার ভিজিট কৰিছিলে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন ৱাৰ শুরু হোৱা পিছতে তাই ইন্ডিয়া ভিজিট কলাই তো ফার্স্ট টাইম হ'ব নেগা কৈ আছে ইসরায়েল প্রাইম মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ব্রা ইটোবার ইউএস চাইনা থাতনে হোয়াইট হাউস তে ব্রা কাতার দে কল করনা ইটোবার কাতার লা ক্যাপিটাল দে ইসরায়েল সাইড প্রা অ্যাটাক করা হামাস খান লা পড়ে চুন্দুরে কাতার লা মানবী মরি জিছে ইদুরে তার অ্যাপোলজি মাগা পিছিদে ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রা একটা এক্সিকিউটিভ অর্ডার সাইন করিছিনান কৈ আছে চুন্দু দেই না কৈ আছে কি ইটো তাহান লাগা মেডিটেৰিয়ান ইষ্টাৰ্ণ নেশ্যন তাহান লা সাথী কাতার লা পড়ে যদি কুমাবৰা আর্ম অ্যাটাক কৰিছে বলে ইটো ইউএস লাগা পড়ে ডাইরেক্ট থ্ৰেট হিচাপতে ইউএস টু চাব আৰু ইটো অ্যাটাক তে ইউএস টু ইছলে জবাব দিব ইটো ইছলে ইনক্লুডিং মিলিটাৰী জবাব পি দিব নিগা কইনা ইসরায়েল পিএম গিবি ক্লিয়ার করিছিনান কৈ আছে ইটো ইছলে কাতার লা পড়ে অ্যাটাক না করলে কাৰণে ইসরায়েল কে ওয়ার্নিং দিছিনিগা কৈ আছে ইটোবার লাদাখতে এনেকা প্রটেস্ট ওলা পিছিলে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর দেবী বেশি প্রটেস্ট হয়ে থাকে সিনান কৈ আছে চুন্দুরে পাকিস্তান ফোর্সেস খান ব্রা তাদে ইটো প্রটেস্টার্স খান আপরে বন্দুক গুলি মারি দিয়া দে 8 জুন নিচিনা প্রটেস্টার্স খান মরি যেছিনান কৈ আছে তাদে ইটো প্রটেস্ট ওলাই থা দুইছিলে তাদেলা মানুহ খান ব্রা কৈ আছে কি তাহলা ফান্ডামেন্টাল রাইটস পাকিস্তান গভর্নমেন্ট বা নাদে গইনা চুন্দু কারণে তাহান পাবলিক খান দুইছিলে ইটো পাকিস্তান লোদে পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীর দে প্রটেস্ট শুরু করিছিনেগা কৈ আছে মরক্কো দেবী তাদের ইউথ খান বা লিড করনা প্রটেস্ট বেশি ডাঙর শুরু হয়েছিনান কৈ আছে তাহলা ইউথ খান বা ডিমান্ড করা দিছিলে এটো ভাল এডুকেশন ভাল হেলথ কেয়ার ডিমান্ড করে আছে চুন্দুদে তাদের এটো প্রটেস্ট হয়েছিলে ভাইলেন্ট হয়ে যায় না সিকিউরিটি ফোর্সেস খানার মাজুরে ক্লাশেস হোৱাদে বেশি মানুহ গিবি ধরি লিছিনান কৈ আছে আর বেশি মানুহ জখম বি হয়েছিনান কৈ আছে এটা এইটো প্রটেস্ট হয়েছিলে কোন ইউথ গ্রুপ খান বা শুরু কৰিছিলে জেন জি 212 গইনা তাহান বা শুরু কৰিছিনান কৈ আছে ইটো হৈছিলে তাদের টিকটক ইনষ্টাগ্ৰাম ডিসকর্ড নিচিনা প্লেটফর্মস খান লা থ্রু তাহান বা এইটো প্রটেস্ট শুরু কৰা আসনিগা কৈ আছে খবর আগেই জাগরে মলাইন এনসি ফ্যামিলি মেম্বার্স খান যদি আপনি গুৱাহাটী দে ট্রিটমেন্ট কারণে নহলে কেবা কাম কারণে আইনা থাকিছে বলে আর আপনি হান যদি খোর লাগা ফুড খোর লাগা ভাত খাওম জিছিলে মই আপনি আনকে নাগা হোম ফুড ভিজিট করলে আর্জ করব ইদুর ইছলে মহলা ফ্যামিলি বা খোলা আছে আর ইদুর ইছলে গণেশগুৰি হেংৰাবাৰী রোড দিগিরে জিএস রোড প্রায় তো ডাইরেক্টলি দেখি যায় নাগা হোম ফুড কইনা একদম রাস্তা ওচৰত আছে দিছপুৰ হসপিটাল এপোলো হসপিটাল দুইছিলে তো জাস্ট ওয়াকিং ডিস্টেন্স আছে তাতে পুনছিছিল আপনি ম্যাপস দে নাগা হোম ফুড মারছিলে আপনি আনকে পুরা ডাইরেকশনস দেখাই দিব নাগা হোম ফুড দে মহান কি প্রোভাইড করে গৈছিলে ফ্রেশ পর্ক স্মোক পর্ক লোকাল ফিশ আর চিকেন প্রোভাইড করে থাকে ইদুরে যদি আপনার ভোক লাগিছে বলে চিউলিবি একবার আইনে চেক আউট করলে গানে চেনাই দিয়েছে আর মানা কাস্টমার্স খান বা এটা তাকতে কি ফিডব্যাক দিয়েছে যদি আপনি চাই ল'ব পাৰে আর যদি পুঞ্চা পিছি আপনি নাগা হোম ফুড বিচাৰিলে দিগদাৰ পাই আছে বলে এইটো কন্টেক্ট নাম্বার 8099994849 ইদুরে কন্টেক্ট কৰি হুদাও দি করলে গানে চেনাই দিয়েছে আজিৰ লাষ্ট খবৰ দিছিলে মান এনেকা শুনি থাকে কি মানুহ ধুনীয়াতে আহিব লগা কবি যাব লগা কবি ইটো দিছিলে মহানলা হাততে নাই গুণে এইটো চব দিছিলে ঈশ্বৰৰ হাততে আছে না ইদুরে ব্রাজিল দে একটা ডক্টর বা একটা বাচ্চা লোরে পিকচার শেয়ার করে আছে চুন্দুরি বাচ্চা দিছিলে তাহলে হাতে কিবা একটা ধরি থাকিছে এইটো কিবা একটা তো কি আছে বলে এইটো কন্ট্রাসেপটিভ আইইউডি গুণ কৈ আছে চুন্দুরি দিছিলে মাকি মানুহ বা বাচ্চা নাপাবলৈ কাৰণে লগাই থাকি না কৈ আছে ইদুরে ডক্টর বা কৈ আছে কিন্তু বাচ্চা দিছিলে এনেকা একটা বাচ্চা আছে কৈ আছে কোন বাচ্চা দিছিলে তাই লাগা আমাবরা প্রেগনেন্সি ৰখাবলৈ কাৰণে এইটো কন্ট্রাসেপটিভ চলাই থাকিছো বলিবি বাচ্চা দিছিলে স্টিল জনম হৈছিনান কৈ আছে এইটো ডক্টর বা এইটো বাচ্চা দিছিলে এইটো তাই লাগা উইনিং ট্রফি আছে গুণা এইটো কন্ট্রাসেপটিভ আইইউডি দিছিলে তাই হাতে ধ্রুব দিনা এইটো ব্ৰাবি তাইকে হ্যান্ডেল কৰিব পৰা নাই গুণা এনেকা তাই স্ট্যাটাস ঢাল না ফটো খিচিনা ঢালাল আছে এইটো বাচ্চা লাগা আমা দিছিলে 2 সাল বা এইটো কন্ট্রাসেপটিভ দিছিলে চলাই থাকিছিনান কৈ আছে হলি এইটো বাচ্চাকে দিছিলে ৰখাও পৰা নাই এনেকা কৈ আছে ইদুৰ মন এইটো খবৰটো খতম কৰি আছে লাষ্ট 6 7 সবকে বেছি খুশি জনাই দিয়েছে মই নেক্সট কৰিম আপডেট লৈ দেৰ লগ কৰিব